Kada se kolektivno prebace klice paradajza, poželjno je da imate duboku posudu. Ja za tu svrhu koristim saksije. Iste saksije koristim više sezona. Saksije su dubine 15 cm i zaista paradajz ovdje ostaje do presadnje. Ovo je vrlo praktično zato što možete da odvajate sorte, tako da i ovdje odvojena sorta, u pitanju je jedna vrsta zelenog sherry paradajza. Šta se desi kada klice stavite na centimetar ispod supstrata, odnosno klice se prebacuju tako što prvo stavite supstrat, poređate klice i onda centimetar suvog supstrata iznad tih klica. Naravno, paradajz raste ovako visoko i sada je vreme da se na neki način on upikira, odnosno dublje ubaci. Kako ja to radim? Jako je bitno da dobro zalijete ovaj supstrat. Dakle, da to sve bude mokro, jer će vam biti lakše da radite i vrlo se jednostavno radi. Potrebno je samo dublje ubaciti biljke. Ima dovoljno prostora. Evo kao što to ja radim. Evo i ovo se svakako savela jer biljke ne mogu da ostanu tako visoko. Paradajz, ukoliko je u posudama plićim, možete, odnosno ukoliko ste ga pliće napunili supstrat, pa vam niko paradajz, možete da dodate supstrat, ali u ovom slučaju kao što ja radim, ja samo dublje ubacim paradajz. Evo pogledajte, samo ga prstom ubacite duboko i on će doći tamo gdje treba do prvih kotiledona. Ovi su sad ubačeni baš koliko treba. Evo, ovaj je visok. Sad ću ja njega sa ove strane da pomerim. Znači, jednim prstom ga ubacujem duboko i vučem na ovu stranu. Tako da će on upravo tu da rasti. Evo to ću i da uradim sa ovim. Želim da ga prebacim ovdje. Dakle, guram jednim prstom. Morate da budete pažljivi. Paradajz nije baš lomljiv. Evo ovdje ću dodati malo supstrata. I to je to. Sada ću to da uradim sa ostatkom. Dakle, ja sam polovinu već prepikirala. Ovo je odlična dubina za paradajz. Paradajz je na svom mestu. Nema dalje pikiranja. Ovo je to pikiranje. I paradajz u ovakvoj saksiji raste do presadnje. Sada ću zalijeti đubrivom od kvasca. Prva dohrana ide odmah kada manipulišete njim i dalje paradajz raste. Drugi način dubljeg ubacivanja paradajza jeste prepikiranje. Imamo trenutno istu saksiju, iste dubine, u pitanju je druga sorta paradajza i želim da raste paradajz upravo u ovoj saksiji dalje. Ja ću raditi prepikiranje. To je klasičan način pikiranja, tako što izvučemo, zato što je supstrat mokar, vrlo se lako izvlači svaka sadnica, a i duboko je, dakle zaista imate veliki prostor da radite i samo se radi prepikiranje. To je također jednostavan način, možete da pomerate sadnice tako što će one zauzeti možda bolju poziciju. Znači svaku ovu biljku samo prepikirate. Nema ponovnog punjenja supstrata u nekim posudama. Evo on je sada do prvih kotiledona. Dakle, nemate posude, nemate čašice po stanu. Paradajz ostaje kolektivno, ali ovo je još jedan od načina kako možete
dublje da ubacite paradajz, a neophodno ga je ubaciti dublje zato što paradajz svuda po svom tijelu ima dlačice i te dlačice su zapravo potencijalni korenčići i sada kad ja njega ubacim duboko, paradajz tu ostaje, raste, razvija se do presadnje. Dakle, i ovo je vrlo praktičan način prepikiranja zato što nema prljanja, nećete raditi sa supstratom. Supstrat je tu, u istoj posudi ostaje paradajz, samo je važno prebaciti ga svako ovo mesto, dakle izvući paradajz, probušiti dublje i samo ga vratimo nazad. I to je to. Ja ću sada da završim ovu saksiju. Dakle, ovo je još jedan od načina kolektivnog prepikiranja paradajza. Ovo je još jedan od načina pikiranja paradajza, odnosno ovo su neki trikovi koje ja primjenjujem zbog toga što imam puno sorti, uzgajam puno sorti u toku same sezone, jer nekih 30-40% sorti je neophodno obnoviti svake sezone. Dakle, ja često koristim ovako male čaše da ubacim klice. Kada naklijam paradajz, ubacim po 2 klice, jer manje supstrata mi treba u tom trenutku i koristim čaše koje imam. Kada se desi da paradajz nikne, odnosno da se te klice pojave, normalno je, ukoliko smo klice stavili na centimetar dubine, da će ove biljke da izrastu ovako visoko. Tu se ja sada koristim jednim trikom, jer nemam vremena da prepikiram ove paradajze. Ja ću samo da iskoristim ove čaše, dakle ovu ću čašu ubaciti, znači manju čašu u veću čašu. Kao što vidite, ubacila sam je na dno i ovdje ću samo da dodam supstrat. Ovaj se koren normalno razvija, koren uvek nađe svoj put, nemojte da vas to brine. Ta čaša se ponaša jednako kao i ova čaša u kojoj biste recimo pikirali paradajz, ali ovo je znatno kraći put do prvih kotiledona gdje je potrebno ubaciti te male sadnice. Pogledajte koliko je meni bilo potrebno. I sada je ovo prepikirano. Sada ću ovdje zalijem đubrivom od kvasca. Dakle, ovo je još jedan od trikova. Ako imate manju posudu, ubacite je u veću, dodajte zemlju i na taj način ste rešili svoj problem. Biljka se nije poremetila, njen koren nismo dirali. Dakle, ovo je jedan od zaista funkcionalnih načina ukoliko koristite manje posude, kao što sam ja pokazala u epizodi. Ovo su klice praziluka. Ovo je ta faza kada se klice prebacuju u supstrat. Ja sam upotrebila stari poklopac kako bih naklijala seme praziluka i upravo sada želim ove klice da prebacim u supstrat. Da bih prebacila koristim posudu, ovo su posude od mleka. Dakle, reciklirajte svaki put kada ste u prilici, evo već imate 2 primjera reciklaže u jednom kadru. Stavila sam supstrat koji je mokar, tu negde manje od polovine. I sada ću vrlo jednostavno ovaj ubrus da prebacimo u supstrat. Ja radim jednom rukom, drugom snimam. To je to, dovoljno je mokro, mokar je supstrat. Sada ću da ovaj supstrat dodatno pošpricam rižinom vodom. To će ujedno biti i hrana. I ono što naredno radim jeste 2 cm supstrata iznad ovog ubrusa.
Šta sam ovim dobila? Klice su na vreme prebačene. Ne moram svaku klicu pojedinačno da prebacujem i to i radim kad imam vremena. Ja sada nemam vremena, dakle potreban mi je mali trik kako da ubrzam proces, jer ukoliko pustim da te klice porastu, da se razviju na neki način i prvi kotiledoni, to je već veliki problem, zahtjeva pikiranje, puno vremena, s obzirom da ne želim tu fazu. Ja sam upotrebila jedan od trikova za brzo prebacivanje klica. Sada ću ovo dodatno da zalijem rižinom vodom, odnosno da pošpricam. Treba mi vlažan supstrat. I ova posuda odmah ide napolje, na otvorenom, zato što želim da klice, da ove biljke niknu u sredini koja je za njih adekvatna, dakle na nižim temperaturama. Ono što sam dobila jeste toplota za klijanje, dakle to sam odradila unutra i sada sve ostalo biljke rade same.